दर्शक बंधु भाग 2 रे आपण माने जानिबाकु पाइबे सेही गुरुत्वपूर्ण संकेत जहा स्वयं भगवानकर आगमन बा आशीर्वादर संकेत होई थाए। भाग 1 रे आमे आपण मानकु अवगत कराइलु जे किंतु आहुरी अधिक संकेत जानिबा पई आपण मानकु भाग 2 को अति ध्यान दे सुनिबाकु पड़िबो। जदि आपणकर निद आपे आपे सकाळ 3टारू 5:30 मध्यरे यथा ब्रह्म मुहूर्तरे भांगी जाए तेबे एहा मध्य भगवानकर आशीर्वादर संकेत। भगवान आपणक भक्तिरे संतुष्ट अछंती। जणे व्यक्ति जहार निद हठात राति 3टा बेले जाग्रत हुए एमिति मान्यता अछि जे राति 3टा परे सबु देवा देवींकर शक्ति जाग्रत होई थाए। जिए आपण मानंकु बहुत किछि कहिबाकु चाहुछंती। एही परिस्थिति रे 3टा परे आपणकर निद बारंबार भांगिबा गोटिए शुभ संकेत अटे। एहा सहित राति 3टा परे मागुथिबा भगवान को समस्त प्रकार बर केबे भी खाली जाए नहीं। भगवान निश्चिंत भावरे आपण मानकर प्रार्थना शुणंती। जदि आपण स्वप्नरे उच्च पर्वत और सेथिरु बाहारुथिबा जलप्रपात देखिछंती एवं जदि स्वप्नरे आपण सेही पानी पियंती तेबे आपण निश्चय सफलता पाइबे। जदि आपण शिक्षार उपयुक्त व्यवहार करी निजर परिवार चलाइबा पाई सक्षम अटंती तेबे एहा केवल भगवानकर कृपा द्वारा संभव। दुनिया रे एपरि अनेक लोक अछंती जेउ माने शिक्षित होइथिले मध्य शिक्षार सठिक उपयोग करिबारे सक्षम नुहंती। जेउ मानकर स्वास्थ्य भल से माने मध्य ईश्वरंक ठारु आशीर्वाद पाआंती। खराब स्वास्थ्य केवल आपण मानकर शरीर को प्रभावित करे नहीं बरम एहा अनेक प्रकारर आर्थिक क्षति मध्य कराई थाए। तेणु सुस्थ शरीर थिबा व्यक्ति माने निजको भाग्यमान मने करिबा दरकार। जदि आपण उपयुक्त जीवन साथी पाइछंती तेबे एहा मध्य भगवानकर कृपा बिना संभव नुहे। जणे भल जीवन साथी आपणकर समग्र जीवन को खुशी करि पारे किंतु जदि आपण माने खराब जीवन साथी पाइबे तेबे आपणकर पूरा जीवन झगड़ा और असुविधा मध्यरे चलीथिबो। जदि कौनसी व्यक्तिंकर संतान आज्ञाकारी तेबे एहा मध्य ईश्वरंकर कृपा अटे। नचेत आजिर जुगरे अधिकांश लोक निजर संतान हेतु बहुत दुखरे रुहंती। जेउ मानकर भूल एवं ठीक मध्यरे पार्थक्य करिबार क्षमता थाए सेमानंकु निश्चिंत रूपे तांको कुल देवी और देवतांकर आशीर्वाद प्राप्त हुए। जेउ माने स्वप्नरे देवी देवतांकु देखंती सेमानंकु भगवानकर आशीर्वाद प्राप्त होई थाए। नचेत समस्ते ईश्वरंकु देखिबा संभव नुहे। जेउ व्यक्ति क्रोध को नियंत्रण करि थाए जहार मन शांत रही थाए जे प्रत्येक परिस्थिति को साधारण भावरे सामना करे एपरी लोकमानक उपरे भगवानकर हाथ निश्चय भावरे थाए। केवल सेतेबेले ही एहा सबु संभव होई पारि थाए। भगवान तांको प्रकृत रूपरे आम पाखरे दृश्यमान नुहंती किंतु किछि लोक एमिति अछंती जेउ माने ईश्वरंक सह समान भावरे विवेचित हुअंती। एमानक मध्यरे माता पिता गुरु एवं ब्राह्मण। पूजा समय रे जदि एही लोकमानक मध्यरु जदि केही आपणक घर को प्रवेश करंती तेबे एहाकु शुभ बोली विवेचित करा जाए। पूजा समय रे जदि एही लोकमानक मध्यरु केही आपणक घर को प्रवेश करंती तेबे एहाकु अति शुभ बोली मना जाई थाए। तेणु सेमानकु केबे भी खाली हातरे फेरांतु नहीं। जदि पूजा समय रे भगवानकर मूर्ति बा प्रतिमूर्ति रु कौनसी फूल बा फूलमाळ आपणक निकटरे खसी पड़े तेबे एहा मध्य बहुत भल संकेत होई थाए।
ଏହି ସବୁ ସଂକେତ ଏହା ଦର୍ଶାଇଥାଏ କି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କୃପା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଅଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ବହୁ ଶୀଘ୍ର ପୂରଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଯଦି ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସଂକେତ ହେଉଛି ଆପଣ ଯାହା ବି କରନ୍ତୁ ସେଥିରେ ପ୍ରଥମେ ବିଫଳ ହେବେ। ହଁ, ଏହାକୁ ଶୁଣିବା ପରେ ଆପଣ ଅଜବ ଏବଂ ଖରାପ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହା ସତ୍ୟ ଯେ ଆପଣ ନିଜର 100% ଦେବେ ଏବଂ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ, ତେବେ ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ପାଇବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଏହା ବାରମ୍ବାର ଘଟିବ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଆଖି ଖୋଲି ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ ଏକ ସଂକେତ ହେଉଛି ଆପଣ ନିଜ ଉପରେ ଥିବା ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଶେଷ ହୋଇଯିବ। ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଅଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକାକୀ ଅନୁଭବ କରିବେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କ'ଣ କରିବେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ନିଜକୁ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିର ଅନୁଭବ କରିବେ ଯେଉଁଠାରେ କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ। ନିଜର ସମସ୍ୟା କାହା ସହିତ ବାଣ୍ଟି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦିଓ କାହାକୁ କୁହନ୍ତି, ସେମାନେ ଏହାକୁ ଛୋଟ କଥା ବୋଲି ଭାବି ନେବେ କିମ୍ବା ସେମାନେ ଏଥିପ୍ରତି ଆଦୌ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ନାହିଁ। ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ତାର ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିବେ ଯେପରି ଏହାଠାରୁ ଅଧିକ କ'ଣ ଆଉ ଖରାପ ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ପୁରା ମର୍ମାହତ ହୋଇଯିବେ। ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ମହାନ ସାଧୁମାନଙ୍କ ଜୀବନୀ ବିଷୟରେ ଶୁଣିଥିବେ। ଯେବେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖ ଆସିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ମନରେ ବୈରାଗ୍ୟ ଆସିଲା, ତାପରେ ସେମାନେ ଏହି ଜୀବନ ଓ ଭୌତିକ ଭୋଗ ଛାଡ଼ି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରକାରର ତୃଷ୍ଣା ଅନୁଭବ କଲେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କଲେ। ଏହି ଦୁଃଖ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼େ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଦୁଃଖ ମାଧ୍ୟମରେ ତାର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରେମ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଥାଏ। ସେ ବୁଝିପାରନ୍ତି ଭଗବାନ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମକୁ ହାରିବା ଶିଖାନ୍ତି, କାରଣ ଯଦି ଆମେ ପରାଜୟକୁ ବୁଝିପାରିବା ନାହିଁ, ତେବେ ଆମେ ବିଜୟକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରିବା ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଆଶା ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ତରରେ ମନ୍ଥନ ହେବାକୁ ଲାଗେ, ଯାହା ଆପଣମାନଙ୍କର ଅନ୍ତରର ଗୁଣ ଓ ଦୁର୍ଗୁଣର ମୂଳକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଆପଣ ଯାହା ହରାଇଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଯେଉଁଠି ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ତାହାର କାରଣ ଖୋଜିବେ। ନିଜେ ନିଜକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବେ। ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ସମୟ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବିବେକ ସହିତ ସଂଯୋଗ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଏବଂ ଠିକ୍ ଏହିଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଏକ ନୂତନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏହିଠାରେ ଶେଷ କରୁଛି। ଭିଡ଼ିଓକୁ ପୁରା ଦେଖିଥିବାରୁ ହୃଦୟରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛୁ ଓ ଏହା ମଧ୍ୟ କହୁଛି, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଆଦୌ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖିବେ।